ओम साईराम जय साईराम मोहर प्रिया समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज सुंदर अनुभूति टे बाबा कहबी। अनुभूति कहला पूर्व बाबा भजन मन बढ़ी जाऊँगी। आपण मान तो भजन सब भल पाती आमती जमी आसूसी सेमती पदे बोलीदेवा आपर आरम्भ करिया। मेरे घर के आगे साईराम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बाबा जेहेतु साई माउली समस्ते जानते। बाबा को बाबा रूप में डाकिले बाबा जी श्रद्धा भल पाती, बाबा को माँ रूप में पूजा कले, माँ रूप में भल पाइले बाबा बेसी खुशी होता। कारण माँ रो जो स्नेह ममता भल पाइबा से सबुठ नियारा निश्चित छाड़। आ जो क्षेत्र में माँ चली जाऊँगी, छोट छुआ अच्छा बापा सबू दायित्व बहन करुँच, से क्षेत्र में माँ को भूली बापा मानू पिला माने आश्रा करि थांती। आ जो क्षेत्र में बापा डेथ हो जाउछन्ति सी अलग कथा। जो बापा माने निज छुआ को पर करी निज स्त्री की पर करी अलग स्त्री के धरी कुआड़े पलि जाउछन्ति, से क्षेत्र में माँ तार सबू दायित्व नहीं बापार स्नेह दे थाए, माँ स्नेह दे थाए, तार एमती कि रक्त को पानी करी से ता पिला मानक पई केबे मजूरी लागिबा को भी पछाएनी। केबे काम कला भितर निजକୁ सी छोट मन करेनी। मु आज बाबूंकर काम करुच्ची, सीमेंट काम करुच्ची, माटी काम करुच्ची, रड काम करुच्ची, कि कार घर बासन माजुची, झाड़ू करुच्ची, सबू ता पिला पाई। तार कहते दुखी मनीषर इज्जत केते ना महत्व केते। जे दुख काम कला तार इज्जत केबे खोजबनी। तापाई भगवान से कर्मटा को एते बड़ करि देई थांती। भगवान सेते बेले एते भल पाई थांते। से कर्म बिना आमर आ किछि भी स्थिति नहीं। तेणुकरी बाबा सबु बेले माँ रूप में माँ मान को बेसी भल पाती। बाबा को जी माँ बेली डाकीदेव, साई माउली बेली डाकीदेव, बाबा तुरंत माने डाक शुणती। से भली जड़े शिरडी रे जड़े भक्तन कथा कहूची, जड़े माँ को कथा कहूची। गोटे माँ रो देह बहुत सीरियस होता। पिलाटीए माने तार पुओ, बड़ पुओ, सी माँ को भल करने सहित लोक जानती माँ को भल करने यार बहुत इच्छा बा आग्रह अच्छे। किंतु ता अंतर रे माँ प्रति केबे कष्ट अनुभव होइनी, कि आखिरी लुह झड़ेनी, कि मो माँ मरीगले मते एकाटिया फिल हम कि मो माँ नाई। यही सब जो बड़ हो गला पर पिला माने माँ को प्रति जो भल पाइबा कमी जाए थाए जन जनकर, समस्तंकर नुहे, जन जनकर। छोट बेले जमती माँ तार बापा छाड़ी दे गला पर माँ ता छुआ को मनीष करने निज इज्जत को भी से आग करेनी। नीलाम हो गले भी ताको फरक पड़ेनी। किंतु जिते से पिला मनीष हो बड़ हो जाऊँगी, तापर से तार प्रति कथा भूली जाऊँगी। से केमिति बड़ है, मो माँ मो पाई कौन करिथिबो, मो माँ निजे न पिंधि मते देइथिबो। यही सब जिनस सब बेले बेले देखा जाए गोटे गोटे पिलांक भितर। समस्ते नुहंती, समस्ते जदि सेमती हेबे ताहले दिन राति हबनी। भगवानंकर जो गुणगान आमे करुचे आमे भी आवे ते करबानी। निश्चित भल लोक भल मनीष अछंती, कहीं ना आमे भी केबे बेईमान करिनु। आम बापा माँ को जीवन ठू आमे भल पाऊ। तेणुकरी केमिति वीडियो मु कहि परिबी जे सबु लोक खराब, ता सहित मु भी अच्छी ना। सबु लोक केबे भी खराब नुहंती, गोटे गोटे लोक अछंती। किंतु सी जेतेबेले से भक्त जन जेतेबेले आसी थाए, जेहेतु साईंकर चिकित्सा साई करि थांती शरीर रे, प्रत्येक देह मुंड जहाँ परिवार रे होता है बाबा कतिकी दौड़ी आसी थांती। तापरे बाबा ध्यान रे बसी थांती। तापरे से आसिकी छिड़ा हला। बाबा जानी पारले जे ता माँ पाई आसीची बोली। बाबा जिते जानिले भी पचारि थांती, तमे कुआड़े आसिलो,
ନା ସାଇ ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ମା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୋ ମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ଔଷଧ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ସେ ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭାବିଲେ କହିଲେ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମାର ଦେହ ସିରିୟସ୍, କାହିଁ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର କଥା, ସେମିତି କାହିଁ ବାବା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଟାଇପ୍ର ମଣିଷ ଇଏ ନୁହେଁ। ମା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜଡ଼ିମୁଡ଼ିକା ପାଇଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜଡ଼ିବୁଟି ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ବାବା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ମା ଅତି ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୋ ମା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୋ ମା ନିହାତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆକୁଳ ଯେଉଁ ବାବା ଯେଉଁଟା ଚାହାନ୍ତି, ଅତି ସ୍ନେହ ଅତି ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ବାବା ଦେଖିପାରିଲେନି। ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇକରି ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ କଥା ବାବା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମା ସକାଳୁ ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ, ବାବା ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ହଁ ମାରିଥାନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଖାଲି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଅନୁଭବ କରେନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କାମ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଏମିତି ବି ଦିନେ ଦିନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଦିନେ ଦିନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଘଟିଥାଏ। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବି ତ ଆଗ କହିଦେଇଯିବି ମୋର ଏତିକି କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକେ ଯେ ଶରୀର ଯଦି କିଛି ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଗୋଇଠି ଟିକେ ଦର୍ଜ ହେଇଥାଏ ଥଣ୍ଡାରୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ବା ଗୋଡ଼ ଯାହା ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କି ବାବା ମୁଁ ଏତିକିଟା କାମ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏ କାମ କରିବ କି? ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ନ ନେବେ ଏ କାମ କରିବ କି? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏ କାମ? ଯଦି ଆପଣ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋତେ ତ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେୟାରଟେକର ଏ ଘରେ ଜଗେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିକିରି ହସ ଖୁସିରେ ଯେଉଁଠି ମୋ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ସେଠି ଆଣିକିରି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇକରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିବି କେମିତି? ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିବି କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିବେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ପୁଅମାନେ କହିବେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ବାପା ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦ ଯଦି ଥିବେ ସିଏ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଲାନି, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଯଦି ଥିବେ ମାଇଁ ଏଠି ଗାଧେଇ ସାରିନି, ଏଠି ଆମ କରିନି, ହେଇ ଆମେ ଖାଇନୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ଆମର କିଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଆମର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ଏମିତି ବି ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ସାରିଥିବି, ତାରି ଭିତରେ ବାବୁ ଆସି କହିବେ ଚା ଟିକେ କରିଦେଉନୁ, ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଫଟାକିନି ମୁଁ ଚା ବସେଇଥାଏ, ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଚା କରି ଦେଇକିରି ଟିକେ ହଲିସି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ରୁଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା କରି ଆଉ ଠାକୁର ଘରୁ କ'ଣ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବି, ଆଗ ମୁଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସାରିଦିଏ। ସିଏ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା ରନ୍ଧା କରି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ଥରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ତ ପୂଜା ଘରକୁ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କାମ ସବୁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୋତେ ତ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୋ ତରିକାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ଅଛି, ଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତିଟି କାମ ବାବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ଏତିକିଟା କାମ ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ବୋଝ, ତାରି ଭିତରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆମର ଚିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିବ, ତେଲ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଏମିତି ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ ନାହିଁ,
आम शरीर जमी सब फिटनेस रही आम केवल काम करने सी सब परिवार या भावी था किंतु चिंता करते आम शरीर बसी शोई खाई बुली आम शरीर असुस्थ लगुच इच्छा होनी गोटे कम करने बेले बेले लोक खाली मोबाइल धरिकी टीवी देखिकी बसी था बेसी दुख बेसी जर बेसी रोग तांगठे किंतु सब बेले जे काम करुँच सब जहाँ पर बेसी डिपेंड तार रोग ना ताको तो रोग आसबनी बोधे मु भावुची जे आम मानक बोधे रोग ना कि रोग अच्छी देखा जाऊनी तेणुक बाबा को सब देखा जाए एमती जीवन रे बाबा अनुभव कले जे गोटे माटे छोट बेलू ता पिला केमिति मनीष हम छोटू से पिला को से मनीष कौन न करिछि केते कष्ट से माटे न सही किंतु आज पुआ आसी औषध पाई किंतु ता मनरे दुख नाई हस हस कथा आत्मगर्व कथा बाबा किसी अनुभव कले औषध देले किंतु बाबा से डाकी हे मालिक मेरे बाबांकर जो भाषा बाबा जमती गुरुदेव को डाकती से बाबा गुरुदेव को कही सतरे नारी मानू समस्ते सम्मान करने को भल पाती किंतु नारी माने बहुत कष्ट सही था सबु नारी नुहे आ जो माने भी किसी घटना घटी घर छाड़ी बापा घरे रोचंती कि बाहर स्ट्रगल करुँच जीवन में कौन घटी सी ही केवल जानती किंतु समाज पाई सी असभ्य नारी हो पारती असंस्कारी नारी हो पारती दुष्ट नारी हो पारती किंतु जीवन में जो मैंने कष्ट देइचंती सी के भी चिंता करिसंती आर शरीर बाड़ेउचु आमे ताको काटुची बोली आको आम खटौचु ताको परिश्रम लगुचे ये खाइनी पीनी आम पे एते काम करुची जदि से भल मनीष क्या कहते जदि यही भितर भावना आसब समस्ते हैरान करतु किसी मन दुख ना जदि स्वामी टी सपोर्ट कर स्वामी जदि से भल पाइबा दब स्वामी जदि से भल पाइबे ना से सबू जाक दुख दूर हो परिवार जी भी दे था दुख मो ठाकुर को डाकुची मो साई की डाकुची समस्त को भले रखतु साई सद्बुद्धि दिंतु आओ बापा माँ को कहीं हैरान करतुनि बहुत जीवन से दुख कर जो बापा माँ हैरान करुँच आम अनुभव करुचे हाँ से आमर प्रारब्ध अच्छी बोली आम भाविबा आम प्रारब्ध आमर भोगिबार अच्छी आम निश्चित भोगिबा बरं ये जन्म से सरीजा दरकार आमर से बापा माँ निजर ही था आम कहीं पर करवा सी तो बाटर चलीजे आम तो रही जाइचे तो बयस आग बड़ से आमको जहाँ कर्म कले सी तो से पलैजे कि आमको तो भोगवाक पड़ो एतिके मागुणी समस्त को सद्बुद्धि दियो साई समस्त को कृपा कर ये संसार आपण तैयारी करिसंती आमको जन्म आपण देइसंती आपण सदा सर्वदा समस्त को घंट घोड़ी रखंतु। जय श्री साई जय श्री साई जय श्री साई। सबका मालिक एक है। साई राम।